Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Les beaux jours sont revenus et nous retrouvons donc la place Saint-Pierre pour ce rendez-vous du mercredi. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience qu'il introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Parola di Dio. Dans le livre d'Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Parole du Seigneur. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, says the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr: Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Palabra de Dios.
Leitura do livro do profeta Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Quero manifestar a santidade do meu nome sublime que aviltastes, profanando-o entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade. Palavra do Senhor. قراءة من سفر النبي حزقيال. هكذا قال السيد الرب: أقدس اسمي العظيم الذي دنستموه بين الأمم وحيث حللتم، فيعلمون أني أنا هو الرب حين أظهر قداستي فيكم على عيونهم. كلام الرب. Z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, wyrocznia Pana Boga, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'inverno se ne sta andando. Il semble que l'hiver est parti et donc nous sommes revenus sur la place. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette place. Dans notre parcours de redécouverte de la prière du Notre Père, nous apprendirons aujourd'hui la première de ces 7 invocations, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié. Les questions du Notre Père sont 7, que l'on peut diviser en 2 sous-groupes. Les 3 premières ont au centre le tu, notre Père. Les autres 4, au centre le nous de nos besoins, nos nécessités humaines. Dans la première partie, Jésus nous fait rentrer dans ses désirs, tous adressés au Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans la deuxième partie, c'est lui qui entre en nous et il est l'interprète de nos besoins, le pain quotidien, le pardon des péchés, aide lors de la tentation et la libération du mal. Voilà la matrice de chaque prière chrétienne, je dirais, de chaque prière humaine, qui est toujours faite d'un côté de la contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté, et de l'autre, une demande sincère et courageuse de ce dont nous avons besoin pour vivre et bien vivre. Ainsi, dans sa simplicité et son caractère essentiel, le Notre Père éduque ceux qui le prient à ne pas multiplier les mots, car comme Jésus lui-même dit, ton Père sait dont tu as besoin, même avant que tu ne lui demandes. Lorsque nous parlons à Dieu, nous ne le faisons pas pour lui révéler ce que nous avons dans nos cœurs. Il le connaît beaucoup mieux que nous.
Si Dieu est un mystère pour nous, nous, en revanche, nous ne le sommes pas une énigme à ses yeux. Dieu, comme ces mamans qui ont besoin juste d'un coup d'œil pour comprendre tout de leurs enfants, s'ils sont contents, tristes, s'ils sont sincères ou s'ils cachent quelque chose. La première étape de la prière chrétienne consiste donc à se soumettre à Dieu, à sa providence. C'est comme dire, Seigneur, tu sais tout, tu n'as même pas besoin que je te rappelle de ma douleur, je te demande seulement de rester à côté de moi. Tu es mon espoir. Il est intéressant de remarquer que Jésus, dans le discours de la montagne, après avoir transmis le texte du Notre Père, nous exhorte à ne pas nous inquiéter et à ne pas nous donner du mal pour les choses. Cela peut sembler une contradiction. Il nous apprend d'abord à demander le pain quotidien et ensuite il nous dit « Ne vous inquiétez pas » en disant ce que nous mangerons, ce que nous pourrons boire et ce que nous porterons. Mais la contradiction est seulement apparente. Les trois demandes du chrétien expriment la confiance en le Père et c'est justement cette confiance qui nous fait demander ce dont nous avons besoin sans souci ni agitation. C'est pourquoi que nous prions en disant que ton nom soit sanctifié. Cette question, la première, que ton nom soit sanctifié, dans cette question, on ressent toute l'admiration de Jésus pour la beauté et la grandeur du Père et son désir que tout le monde le reconnaisse et qu'il l'aime pour ce qu'il est vraiment. Et en même temps, il y a la prière que son nom soit sanctifié en nous, dans notre famille, dans notre communauté, dans le monde entier. C'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous transforme avec son amour. Mais en même temps, nous sommes nous aussi qui, avec notre témoignage, nous manifestons la sainteté de Dieu dans le monde, rendant présent son nom. Dieu est saint, mais si notre vie n'est pas sainte, il y a une incohérence. La sainteté de Dieu doit se réfléchir dans nos actions, dans notre vie. Je suis chrétien, Dieu est saint, mais je fais tas de choses mauvaises. Cela est inutile. Et même cela fait du mal. C'est un scandale et n'aide pas. La sainteté de Dieu est une force en expansion. Et nous prions pour qu'elle brise rapidement les barrières de notre monde. Quand Jésus commence à prêcher, le premier à payer les conséquences, c'est précisément le mal qui afflige l'homme. Les mauvais esprits jurent. Mais que veux-tu, Jésus de Nazareth? Je sais que tu es le Saint de Dieu. On n'avait jamais vu une sainteté semblable, pas inquiété de soi-même, mais qui est tendu vers l'extérieur, une sainteté, celle de Jésus, qui s'élargit en cercle, comme lorsque l'on jette un caillou, une pierre dans un étang. Le mal a les jours comptés. Le mal n'est pas éternel. Le mal a les jours comptés. Le mal ne peut plus faire du mal et l'homme est arrivé fort qui prend possession de sa maison. Et cet homme fort est Jésus. Il nous donne à nous aussi la force pour prendre possession de notre maison intérieure. La prière chasse toute peur. Notre Père nous aime. Le Fils lève les bras. Les mettant à côté de nos bras, l'Esprit travaille en secret pour la rédemption du monde.
Et nous ne devons pas vaciller dans l'incertitude. Nous avons une grande certitude. Dieu même, Jésus, a donné sa vie pour moi. Son esprit est en moi. Voilà la grande chose certaine. Le mal, c'est le mal qui a peur. Et ça, c'est beau. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la prière du Notre Père est composée de 7 demandes, facilement divisibles en 2 sous-groupes. Avec les 3 premières, Jésus nous fait entrer dans ses désirs, tous tournés vers le Père, alors que dans les 4 autres demandes, c'est lui qui entre en nous et se fait l'interprète de nos besoins. Là se trouve la matrice de toute prière chrétienne, la contemplation de Dieu et de son mystère d'une part, et de l'autre, une sincère et courageuse demande de ce qui nous est nécessaire pour vivre et vivre bien. Point n'est besoin de vaines paroles pour parler avec Dieu. Le premier pas de la prière chrétienne est toujours de s'en remettre à Dieu, à sa providence, car il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Ainsi, la confiance nous conduit à demander ce dont nous avons besoin sans angoisse ni agitation. C'est pour cela que nous prions en disant que ton nom soit sanctifié. En demandant avec Jésus que Dieu le Père soit reconnu par tous et adoré pour ce qu'il est vraiment, nous prions aussi pour que la sainteté de Dieu soit manifestée par notre vie et dans le monde. Car la sainteté de Dieu est une force en expansion. Elle s'élargit en cercles concentriques. Voilà pourquoi la prière chasse toute peur. Une chose est sûre, l'Esprit travaille en secret pour la rédemption du monde et les jours du mal sont comptés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di accogliere i pellegrini provenienti da Canada, Svizzera e Francia. Saluto i gruppi delle diocesi e parrocchie francesi, in particolare quelli della diocesi di Belley-Ars e Brazzaville, con Monsignor Hollande, della diocesi di Poitiers, con Monsignor Vincent e della parrocchia di Porto Vecchio. Inoltre saluto tutti i giovani qui presenti, in particolare quelli della diocesi di Créteil, con Monsignor Santier. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a manifestare la santità di Dio con tutta la nostra vita e a rendere presente nel mondo il suo nome. La nostra preghiera ci permetta di crescere nella confidenza di Dio e nella sua provvidenza. Dio vi benedica.
Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus du Canada, de Suisse et de France. Je salue les groupes de plusieurs diocèses et paroisses françaises, en particulier ceux du diocèse de Belley-Ars et de Brazzaville, avec Monseigneur Roland, du diocèse de Poitiers, avec Monseigneur Vincer, de la paroisse de Porto Vecchio. En outre, je salue tous les jeunes présents, en particulier ceux du diocèse de Créteil, avec Monseigneur Sentier. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à manifester par toute notre vie la sainteté de Dieu et à rendre son nom présent dans le monde. Que notre prière nous permette ainsi de grandir dans la confiance en Dieu, en sa providence. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now turn to the first of the 7 invocations, Hallowed be thy name. Here we see the pattern of all prayer, which is always made, on the one hand, in contemplation of God, and on the other, in a sincere supplication for our needs. When we speak to God, he already knows us better than we know ourselves. For even if God is a mystery to us, we are not an enigma in his eyes. He is like a mother for whom a simple glance enables her immediately to perceive the condition of her children. A first step in prayer, then, is to entrust ourselves to God and his providence. This leads us to pray, Hallowed be thy name, where we not only express our trust in God's greatness, but also ask that his name be sanctified in us, in our families, our communities, and the whole world. We can do this because it is God who sanctifies and transforms us by his love. Prayer casts out every fear. Since the Father loves us, the Son lifts up his arms to support ours, and the Spirit works in a hidden way for the redemption of the world. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, Norvegia, Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Wales, Norway, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu Pape François saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache.
Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, bei unserer Katechesenreihe über das Vaterunser kommen wir nun zu den 7 Bitten, die dieses Gebet enthält. Diese können in 2 Gruppen aufgeteilt werden. Die ersten 3 Bitten stellen das Du von Gott Vater in den Mittelpunkt. Die weiteren 4 sind auf das Wir und unsere menschlichen Bedürfnisse ausgerichtet. Hierin liegt der Kern jedes christlichen Gebets, das einerseits immer aus der Betrachtung Gottes und seines unendlichen Geheimnisses besteht, andererseits aus der aufrichtigen Bitte um alles, was wir zum Leben brauchen. In der ersten Vaterunser-Bitte, geheiligt werde dein Name, kommt das Staunen über die Schönheit und Größe Gottes zum Ausdruck und zugleich die Sehnsucht, dass alle Menschen den Vater so, wie er in Wahrheit ist, erkennen und lieben. Gott heiligt uns durch seine Liebe, aber auch wir machen Gottes Heiligkeit durch unser christliches Lebenszeugnis in der Welt sichtbar. In Christus ist der heilige Gott Mensch geworden und durch ihn verbreitet sich die Heiligkeit in der Welt. Je mehr Raum wir durch Christus für die Heiligkeit Gottes schaffen, desto mehr wird das Böse in der Welt zurückgedrängt und kann ihr keinen Schaden mehr zufügen. Saluto di vivo cuore i pellegrini di lingua tedesca, in particolare il gruppo della pastorale per i diversamente abili della diocesi di Mainz. Santi non si nasce, la santità è un dono di Gesù. Con la preghiera del Padre nostro chiediamo al Signore una più grande diffusione della santità in noi e nel mondo. Lo Spirito Santo vi accompagni sul vostro cammino verso la santità. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Gruppe der Behindertenseelsorge im Bistum Mainz. Als Heilige wird man nicht geboren. Die Heiligkeit ist ein Geschenk Jesu. Im Vaterunser bitten wir den Herrn um eine größere Ausbreitung der Heiligkeit in uns und in der Welt. Der Heilige Geist begleite euch auf eurem Weg zur Heiligkeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la oración del Padre Nuestro contiene 7 peticiones. En las 3 primeras, que se refieren al tú de Dios, Jesús nos une a Él y a sus más profundas aspiraciones motivadas por su infinito amor hacia el Padre. En cambio, en las últimas 4, que indican el nosotros y nuestras necesidades humanas, es Jesús quien entra en nosotros y se hace intérprete ante el Padre de esas necesidades. En su simplicidad y esencialidad, el Padre Nuestro es modelo de toda oración, porque contiene a la vez la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y su bondad, como también una súplica atrevida de lo que necesitamos para vivir bien. Con esta oración, Jesús nos enseña a confiar y abandonarnos en Dios, que nos conoce, nos ama
y sabe cuáles son nuestras necesidades. Hoy consideramos la primera de estas súplicas que dice así: santificado sea tu nombre. En ella expresamos toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre y su deseo de que todos lo conozcan y lo amen. Y presentamos también nuestro ruego de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica, es Él quien nos transforma con su amor, mientras nosotros con nuestro testimonio de vida manifestamos su santidad en el mundo y hacemos presente su santo nombre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que con la fuerza de su santidad destruya el mal que aflige a nuestro mundo y nos conceda vivir con la convicción de que su amor redentor, que ha vencido al maligno, no nos abandona nunca. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua Après portuguesa avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A oração do Pai Nosso consta de 7 pedidos. Os 3 primeiros têm por centro a Deus e os 4 seguintes se centram em nós e nas nossas necessidades humanas. Vemos assim como a matriz de toda a oração cristã e humana está, por um lado, na contemplação de Deus, do seu mistério, da sua beleza e bondade, e, por outro lado, no corajoso e sincero pedido daquilo que é necessário para viver bem. Muito embora Deus conheça aquilo que precisamos, antes mesmo que o peçamos, os pedidos do cristão são a expressão da confiança que temos em nosso Pai dos céus. Por isso, o primeiro pedido do Pai Nosso é: santificado seja o vosso nome. Suplicamos que a santidade de Deus, que é perfeita em si mesma, possa se manifestar na nossa vida, na nossa família, no mundo inteiro. É uma santidade que não se fecha em si, mas que se expande, razão pela qual a oração nos fortifica na certeza de que o bem vencerá o mal, expulsando todo o medo dos nossos corações. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, un cordiale benvenuto a tutti, in particolare ai sacerdoti di Setúbal, ai fedeli di Santarém e di Ceira e ai gruppi provenienti dal Brasile. Auguro che questo pellegrinaggio a Roma rafforzi in voi i buoni propositi per dare testimonianza al Vangelo di Gesù, spinti dal coraggio che la preghiera infonde nei vostri cuori. Dio vi benedica. Queridos peregrinos de língua portuguesa, uma saudação cordial a todos, particularmente aos sacerdotes de Setúbal, aos fiéis de Santarém e Ericeira e aos grupos vindos do Brasil. Faço votos de que esta peregrinação a Roma fortaleça em vós os bons propósitos para dar testemunho do Evangelho de Jesus, impelidos pela coragem que a oração infunde nos vossos corações. Deus vos abençoe.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول صلاة الأبانا، متوقفاً عند الطلبة الأولى من طلباتها السبعة، أي ليتقدس اسمك. فلفت الانتباه بداية إلى أن كل صلاة مسيحية تتكون غالباً من جزئين. الأول يتعلق بتأمل الله وسره وجماله وصلاحه، ثم بطلب صادق لما نحتاج إليه في حياتنا. وهنا أوضح البابا أن صلاة الأبانا تعلمنا ألا نكسر الكلمات الباطلة، لأن الآب يعلم ما نحتاج إليه قبل أن نسأله، وهو ينتظر منا فقط أن نظهر له ثقتنا الكاملة به، وأن ننتظر منه العون في كل شيء. لذا فالخطوة الأولى في الصلاة المسيحية هي تسليم الذات لله والثقة بالعناية الإلهية، ثم تحويل هذه الثقة إلى تقديس لاسمه. لذا أكد البابا أن يسوع عبر طلبة ليتقدس اسمك يبين لنا حبه للآب ورغبته في أن نعترف به جميعاً وأن نحبه، فيتقدس هكذا اسمه فينا وفي عائلاتنا وفي العالم. في الحقيقة الله هو الذي يقدسنا وهو الذي يغيرنا بمحبته، ولكن علينا نحن أن نظهر قداسته من خلال حياتنا اليومية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai presenti di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto, dall'Iraq e dal Medio Oriente. L'invocazione del nome di Dio ha l'unico obiettivo di santificarlo e non di strumentalizzarlo. Sia santificato il tuo nome significa impegnarsi affinché la mia vita sia un inno di lode alla grandezza di Dio, sia una manifestazione concreta della mia fede in Lui. Significa impegnarsi nella via della santità affinché gli altri glorificano il suo santo nome. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر ومن العراق ومن الشرق الأوسط. إن الهدف الوحيد للدعاء باسم الله هو تقديسه وليس استغلاله. فطلبة ليتقدس اسمك تعني الالتزام بتحويل حياتنا لأنشودة شكر لعظمة الله، تعني إعلان إيماني به بشكل ملموس، تعني الانخراط في درب القداسة كي يمجد الآخرون اسمه القدوس. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmującym również nasze rodziny, a w nich szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kontynuując refleksję nad modlitwą Ojcze Nasz, zgłębiamy dzisiaj pierwszą z jej 7 próśb, czyli święć się imię Twoje. Ojcze Nasz jest wzorem wszelkiej modlitwy chrześcijańskiej, która zawsze składa się z jednej strony z kontemplacji Boga, Jego tajemnicy, Jego dobroci i piękna, a z drugiej strony ze szczerej i odważnej prośby o to, co jest nam potrzebne do życia oraz do tego, by dobrze żyć. Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej jest powierzenie się Bogu, Jego opatrzności. To jakby powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz, nie trzeba nawet, bym Tobie mówił o moim cierpieniu. Proszę Cię tylko, abyś był tu przy mnie. Ty jesteś moją nadzieją. W prośbie święć się imię Twoje wyraża się cały podziw Jezusa dla piękna i wspaniałości Ojca oraz pragnienie, aby wszyscy Go rozpoznali i pokochali. A jednocześnie pojawia się błaganie, aby Jego imię było uświęcone w nas, w naszej rodzinie, w naszej wspólnocie, na całym świecie. On jest Bogiem, który uświęca, który nas przemienia swoją miłością, ale my także przez nasze świadectwo ukazujemy świętość Boga w świecie, uobecniając Jego imię. Kiedy Jezus zaczyna głosić Królestwo Boże, zło, które dotyka człowieka, jako pierwsze poniesie konsekwencje rozszerzania się świętości. Złe duchy złorzeczą: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Dni zła są policzone. Zło nie może już nam zaszkodzić. Przybył mocarz, który bierze w posiadanie swój dom. Dlatego modlitwa odpędza wszelki lęk. Ojciec nas miłuje, Syn wznosi ręce, wspierając nasze. Duch działa w ukryciu dla odkupienia świata. My nie wahamy się w wątpliwościach. Jedno jest pewne: zło lęka się świętości. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, siete assidui nella preghiera affinché la santità di Dio, nostro Padre, permei i vostri cuori e vi renda testimoni del suo santo nome nelle vostre famiglie, nelle comunità e nel mondo. Siate fiduciosi, ogni male verrà sconfitto dalla santità di Dio. La sua benedizione accompagni sempre voi e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wytrwali w modlitwie, aby świętość Boga, naszego Ojca, przeniknęła wasze serca i uczyniła was świadkami Jego świętości w waszych rodzinach, wspólnotach i w świecie. Bądźcie ufni, każde zło zostanie pokonane przez świętość Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale towarzyszy wam i waszym najbliższym. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika
u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto con affetto i pellegrini croati, tra quali i seminaristi, gli studenti e i professori della Facoltà Teologica Cattolica di Scacovo. Voilà, le Saint-Père s'adresse aujourd'hui aussi à des fidèles croates. Vi incoraggio a dedicarvi con diligenza e passione agli studi per essere pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Soprattutto vi esorto ad integrare il lavoro intellettuale con la vita personale ed ecclesiale. Questa Quaresima sia tempo favorevole per rinnovare la dedizione del vostro cuore e della vostra mente al Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito bogoslove, studente i profesore Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Dragi prijatelji, ohrabrujem vas da se posvetite s marljivošću i predanošću svojim studijima kako biste bili spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Potičem vas prije svega da uskladite intelektualni rad s osobnim i crkvenim životom. Ova korizma neka vam bude milosno vrijeme u kojem ćete obnoviti predanje svoga srca i uma Gospodinu. Hvaljen Isus i Marija. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins du diocèse de Mantoue avec l'évêque Monseigneur Gianmarco Busca. Le Saint-Père salue aussi différents groupes paroissiaux de la péninsule italienne. Je salue aussi la délégation du flambeau bénédictin avec l'archevêque de Spoleto-Norcia, Monseigneur Renato Boccardo. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. À chacun d'entre vous, je souhaite que votre pèlerinage auprès des tombes des saints apôtres soit un encouragement à diffuser avec enthousiasme la nouveauté éternelle du message salvifique porté par le Christ à chaque homme, en partant des plus éloignés et des déshérités.
Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis du Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.